मु सुशील प्रधान आसतु आज देखा आम गाँव दश दल यात्रा आज होती आपण को मु चैनल माध्यम गाँव टोटाल दश दल यात्रा बुलेबी आ विभिन्न लोकों सहित संपर्क आनी आपण को देखिए तालचेर के गोटे बहुत सुंदर यात्राटे के ऑर्गेनाइज वे हो चलो जीवा देखिया। धन्यवाद भाई। पवित्र 69तम दोल पूर्णिमा अवसर में आपको हार्दिक अभिनंदन। ये दोल उत्सव आमर तालचेर अनुगुल डिस्ट्रिक्ट मध्य नंबर 1 हम आमर बहुत बड़ जनसमागम। ये जनसमागम अति सुंदर भाव आसी राधाकृष्ण जो प्रेम प्रणय से समस्ते मिलमिशि या उपभोग कर एते बड़ जनसमुद्र को आखि आगे रखी मानवीय मूल्यबोध चिंता चेतनार भावधारा अनुप्राणित हो मानव सेवा ही माधव सेवा यही परिप्रेक्षी में आमर प्राथमिक चिकित्सार व्यवस्था कराई गोटे आंबुलांस नियोजित अच्छी एवं कौन लोकर ए प्रकार जनसमागम भितर कहार कौन किसी असुविधा न हो बालुंगा गाँववासी तरफ आम तत्पर अच्छे। धन्यवाद। तो राधाकृष्ण ये जो महोत्सव जसदोल महोत्सव ये आज की 70 वर्ष है चलुची तेणु से पूर्वपुरुष मान जो भाया कर आम खाली टी आधुनिकरण कर जो प्रकार सी परिश्रम कर आज यात्रा कर 70 वर्ष को आज है आम गाँव में बहुत श्रृंखलता सहित चली आज पर्यटन कौन सी गंडगोल फंडगोल ना भाईचार गाँ विभिन्न संप्रदाय लोक अच्छा समस्ते भाईचारा चलते कौन पुलिस हस्तक्षेप के तेणु ये गाँ सुरखुरी चलुची आम 3 दिन पर्यटन गाँ यात्रा चलो। हेलो पूर्वतन सरपंच कंडाल पंचायत पंकज प्रधान सरपंच एवं पाखे कंडाल पंचायत पूर्वतन समिति मेम्बर वर्तमान सरपंच ये आमर गाँ झील अपा भी लगे मोर ये जिला परिषद आमर वर्तमान समिति मेम्बर आउसी आम तो अति चिन्ह परिचित लोक समिति मेम्बर 2 थर ये पीसा ये हूँ जड़े बीजेपी गोटे वरिष्ठ ये पूर्व जिला परिषद सरपंच। नमस्कार। आमर आज बालुंगा दश दल यात्रा सबुठ बेसी धन्यवाद देवी आमर बालुंगा ग्राम्य कमिटी समस्त टीम मेंबर को जे वर्ष एते शांति श्रृंखलार सह अनुष्ठित होती भी सब वर्ष आमर हुए आम बालुंगा ग्राम पंचायत आपण मैंने तो देखुं बहु संख्यक दर्शक उपस्थित रही समस्त आजिकार दश दल को शुभेच्छा और शुभकामना।
हाँ भाई नमस्कार यात्रा आम देखिकी आस बहुत बढ़िया होची प्रोसेसन भी बहुत बढ़िया होची आपण तो पुराना लोक आपण माने आमे तो पिला दिने देखिजु भी भल होउतला आपनकर अनुभूति कौन थिला पिला दिन माने आमे देखिजु बहुत भल होउतला बट आपण केमती स्टार्ट करथिले केमती हेइतिला पूर्व हिस्ट्री किछि कोन यात्रा ऊपर हमर पूर्वरु यात्रा जो आरंभ होला सेतरो हमको 7 वर्ष 8 वर्ष बेला बस होइतला यात्रा जो नाच होती से गोटे आंब गछ मूले यात्रा फास्ट आरंभ करते बुढ़ा बुढ़ा मान 3 साई थी तीन साई जाक मिसिक सब बुढ़ा बुढ़ा मैंने अनुष्ठान आरंभ करते क्या ना कहीपर आरंभ कर हाँ कहीपर दादा किए किए बासु प्रधान माने मझी साई बासु प्रधान ओके तापर श्रीधर प्रधान हाँ तापर दनर प्रधान तल साई आम जो तल साई कहते अनेक सब बुढ़ा मान सब परंपरा थिला सुदर्शन बाबू थे मैंने मुख्य लोक थे यात्रा स्टार्ट करते कौ मसीहा बेलू यात्रा स्टार्ट होता 1955 पंचावन ना पंचावन 55 स्टार्ट होता आगुरी एत बड़ ना लोक सब खंडिया कला गाड़ी कला राधा कृष्ण विमान रखना पूजा पाठ होते नीलानाथ होगा जहाँ भी थी से टाइम आम एरिया भितर दी बड़ लोक गोटे कथा पचार मुझे आम भी पिलादिन ये बढ़ीचु जाचु जे आम पाखे ये सब गाँ था जमीक जो खंडाल है लांगीगोड़ा है से कौन भाई यात्रा करते आम गाँव में सब भल यात्रा हुए सेटा एमती आम कहीपर से लांगीगोड़ा वाला करते पाला माने पाला करते तेणु दौड़टा करते कंधाल दौड़ करते पूर्णिमा दौड़ करते से छोट आकार हुए एटिकी लोकांक यातायात दौड़ कले रावण शासन वाला
ସେ ରୋଷାଇବାଲା ସିଏ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ବଡ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତେଣୁକରି ଏତେ ନାହିଁ ପୂଜା ପାଠ ହୁଏ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋପାଳ ଯେହେତୁ ଅଧିକା ଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରାଟା ଭଲ କରିପାରୁଥିଲେ କି ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନଥିଲେ ଗୋପାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ନଥିଲେ ତାପରେ ଆମ ଗାଁରେ ତିନି ସାହିର ସହଯୋଗ ଥିଲା ତିନିଟାର ସହଯୋଗ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ କଲେ ଏକାଡ଼େ ଭାଇନା ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବୋଲି ସେମାନେ ସବୁ ଇଏ କଲେ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାତ୍ରା ଆମେ କରିବା ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ତିନି ସାହିର ସହଯୋଗ ଥିଲା ସବୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମନ ଦେଇକିନା ପୁରା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ କରନା ଯାହା ଏପଟ ଥିଲା ଝାଡ଼ ଫୁଲ ଯେଉଁ ଇଏ ଥିଲା ସେ ଗଛ ମାନେ ଲଗେଇନା ଯେଉଁ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରନା ସବୁ ପ୍ରଶାସନ କରନା ସେ ଫୁଳ ତାଳ ନଦିଆ ବାଲା ଆସୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶୀ କୀର୍ତ୍ତନ ବାଲା ଆସୁଥିଲେ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପାଠ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠିକ୍ ଇଏ ହେଉଥିଲା ଏବେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ ପଇସା ଅଧିକା ହେଲା ତେଣୁକରି ଅଧିକା ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଡିକୋରେସନ୍ଟା ଅଧିକା ହେଲା ତାପରେ ଭଲ ନାଚପାଟି ଆଣିଲେ ତାପରେ ଏଇଟା ଗାଁ ଆମର ମଝି ଜାଗାଟା ଏପଟେ NTPC ବୋର୍ଡ ଗଲା ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ଏପଟେ କଲେଜ ଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଜଣାପଡ଼ା ଯେ ଏଇଟା ଯାତ୍ରାଟା ହେଉଛି ମଝି ଜାଗାରେ ତେଣୁକରି ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଗାଧେଇ ହୁଏ ନା ବେଶୀ ଲୋକରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଆଉ ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନିଶ୍ଚୟ ନା ଆଉ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଳଚେରରେ ଆମର ଯେଉଁ 10 ଦଳ ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠି ଯେଉଁ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇବି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଜି 69ତମ 10 ଦଳ ଯାତ୍ରା ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉଛି ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇବି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜମାନେ ୟାକୁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଆଜି ବିରାଟ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ତେଣୁ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଏଠି ଯେତେ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଆମ କଥାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ କଥାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଭଲ ହେଉ ସୁନ୍ଦର ହେଉ ସୁନ୍ଦର ହେଉ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ ଆଜି ଆମ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ସବୁଠି ପାଳିତ ହେଉଛି ତାଳଚେରରେ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହେଉଛି 1 ଦୋଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ଦୋଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୋଟେ ନିଆରା ଦୋଳ ପର୍ବ ହେଉଛି ବାଲୁଙ୍ଗାର ଏଇଟା ଆମର ଦୀର୍ଘ 69 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଗାଁ ଥିଲା ସେଦିନ ବି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ମେଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଗାଁ ଚାରିପାଖେ ଆସୁଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଠି ଆମର 10 ଦୋଳ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା 10 ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ବାଲୁଙ୍ଗା ଏତେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଖ୍ୟାତ ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଆପଣ ସଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଏଠି ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଜି ହେଇନା ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବି ଆମର ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ବସିଛି ଏଠି ଜଳଛତ୍ର ବି ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଯେମିତି ସେ ଗ୍ରାମକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ରାମରେ ଏଠି ଆହ୍ୱାନମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ଆଜି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଗାଁର ପରିଚାଳନା କମିଟି ୟାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଗତ ବର୍ଷ ହେଇଛି ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହେଇଛି ତେବେ ଏଠି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଗଲେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଦୋଳଯାତ୍ରାଟି ହେଇଛି ଏଠି ତାଳଚେର ବାଲୁଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଗୌଡ଼ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ବେଶୀ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରାଟି ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଆଉ ଏହାକୁ
ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଦୋଳ ଯାତ୍ରାଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ତାଳଚେରବାସୀ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଯେତେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସର୍ବବିଦିତ ବାଲୁଙ୍ଗାର 10 ଦୋଳ ଯାତ୍ରା। ଧନ୍ୟବାଦ। आम दल यात्रा यात्राटा बहुत आगुरी बहुत बढ़िया होता है भी बहुत बढ़िया होता प्रथम जो आम बापा खाइले से टाइम बहुत सुंदर भाव आरम्भ कर तो आस्ते आस्ते गाँव फाइनान्शियल कंडीशन जेहेतु बहुत बढ़िया हो गला भी बहुत बढ़िया आकार यात्राटा हो भावज लगे गाँव आर आम एमसीएल रिटायर पर्सन बर्तमान आ बहुत समस्त आस बहुत मजार सेलिब्रेट कर निज मामू झील भौणी आउ देखो गाँव दोल यात्रा एत फेमस बर्तमान हो गला आस्ते आस्ते जोटा कि आम मानते तालचे टाउन लोक ये आस गाँव में बुलूँ आपन को आमर 69तम बालुंगा यात्रा अभिनंदन तो आप प्रति वर्ष आसती यात्रा आपन केमती कौन लगे यात्रा तो माने माने एमती माने एई गाँ रे जेमती होची माने को टाउन रे जेमती होनी माने गाँ टाउन भी हो किंतु एई गाँ रे सब मस्त हेजी माने बढ़िया है। अच्छा आपन जो दायित्व एते बड़ नै कि वर्तमान लेटेस्ट अपडेट वर्जन आपन जो हमर दायित्व नेले आपन केमती कौन लागु बहुत सुंदर फील या तो कहबे हम गाँ पाई गर्वर विषय जे ए अंचल
तथा तालचेर माँ हिंगुलांग यात्रा पर तालचेर ये हूँ सब बड़ दोल भर बड़ यात्रा यह तालचेर गर्व आ गर्व विषय जो प्रकार आपंकर सब आम जो खर्च होउछि ए खर्च केमती कौन आप करती सब गाँ वाला आमर जो ग्रामवासी चंदा किसी अनुष्ठान सहयोग एमसीएल भी सहयोग रोचे आम आड़े किसी समस्त सहयोग प्रोग्राम सुरखुर हो बहुत बहुत धन्यवाद आपको 69तम 10 दोल यात्रा अभिनंदन तो आपण मानू यात्रा केमती लगे बालुंगा 10 दोल यात्रा बहुत भल लगे प्रति वर्ष आप लक्षे साण ग्राम मिचा बेदी को छाड़ी रथारूढ़ हेउछि मो कलसिंह जय जगन्नाथ कही दुई हाथ टेकी देई मन प्राण मिशि जाऊ महायात्रा रे मो जगा कालिया रे मो जगा कालिया।